تو اس طرح بناؤ گے تو بہت مزے کے بنے گے یہ ہمارے چائنیز کباب. بہت اچھی لک ہے, بہت ذائقہ اچھا ہے, بہت مزیدار ہے. ایسے بناؤ گے تو بہت ہی زیادہ آپ کو ٹیسٹی اور سپر بنیں گے. آئیے شروع کرتی ہوں. السلام علیکم. میں بنا رہی ہوں چائنیز کباب. اس میں نے چکن کو ابالا ہے اور وہ جو پانی نکلا ہے اس میں سے 1 پیالی پانی لے کے اس میں 1 چمچ ڈالوں گی کارن فلاور کی. اس کو مکس کر کے رکھ دوں گی. اس کی بعد میں بتاؤں گی کہ اس کو کیا کرنا ہے. چائنیز کباب آئیے شروع کرتے ہیں. ہلکا سا پیاز کو سرخ کر لیں گے, زیادہ جلانا نہیں ہے اس کو. ابھی پیاز ڈال دوں گی. لہسن کو ہلکا سا سرخ کر لیا. ابھی میں نے پیاز ڈال دیا ہے. پیاز کے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دوں گی گوبھی. یہ 1 کپ گوبھی لی ہے میں نے. ہلکی سی اس کو پکاؤں گی. یہ چائنیز کباب ہے, بہت مزے کے بنتے ہیں. پہلے مرغی کو میں نے کالی مرچی اور ٹکڑا 1 دال چینی کا اور بڑی الائچی ڈال کے تو اس کو اچھی طرح مرغی کو گلا لیا. اور اس میں جو پانی تھا اس کے اندر کارن فلاور ملا کے وہ رکھ دیا. وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ڈالنا ہے. ابھی اس میں گاجر ہے, شملہ مرچ ہے اور 3 چھوٹی ہری مرچی ہے, یہ ڈال دوں گی. یہ ابھی مرغی جو میں نے ابال کے رکھی تھی ریشے کر کے یہ ڈال رہی ہوں. یہ دھنیا زیرہ جائے گا اس کے اندر. یہ کالی مرچی جائے گی. کٹی مرچی جائے گی. اور 1 چمچ ہی اس میں نمک جائے گا. یہ ہمارے چائنیز کباب بہت مزے کے تیار ہوں گے. آپ ٹرائی ضرور کرنا اور کامنٹ میں بتانا کہ کس طرح کے بنے. ابھی یہ چلی سوس جائے گی اس کے اندر, تقریباً 2 چمچ. سویا سوس جائے گی 2 چمچ. سرکہ جائے گا 2 چمچ. یہ 3 آلو میں نے ابال کے رکھے ہوئے تھے, یہ ڈال دوں گی. اور ابھی جو میں نے یہ چکن والے پانی میں کارن فلاور بھگو کے رکھا ہوا تھا, کارن فلاور کی 2 چمچی اور 1 پیالی اس کی تھی چکن والا جس میں ابالا تھا وہ پانی تھا. اس میں 2 چمچ میں نے کارن فلاور ڈال کے وہ ابھی اس میں جائے گا.
चिकन ये हमारा मसाला जो यानी कबाब का मसाला हो गया तैयार। अभी चूल्हा बंद कर दूँगी, इसके अंदर धनिया डालूँगी। ये मसाला हमारा हो गया तैयार। अभी इसको हम ठंडा करेंगे, पंखे के नीचे रख के। इसमें डालूँगी नींबू, डालूँगी थोड़ा सा, धनिया डाल दूँगी, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी। अभी ठंडा करके फिर दिखाती हूँ। ये चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए मसाला मेरा बिल्कुल तैयार है। अच्छी तरीके से मैंने इसको तैयार कर लिया है और थोड़ा सख्त भी हो गया है। इसको ठंडा किया तो सख्त हो गया है। अभी मैं कबाब बनाने शुरू, थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगाऊंगी। जितनी बड़ी शेप बनानी है उसी तरह के आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। सारा मसाला पका हुआ है, इसमें कच्ची कोई चीज़ भी नहीं है। इस तरह बनाऊंगी। इसी शेप में सारे बना के फिर फ्राई करूंगी। देखिए 2-3 बना के दिखाऊंगी, आप इस तरह बना सकते हो। इसकी शेप जिस तरह मर्ज़ी कर लें, लेकिन ये बिल्कुल पकी हुई हर चीज़ है, इसकी कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो और कौन कौन देखता है, किस मुल्क से, किस शहर से, कमेंट करके ज़रूर बताओ। आप किस तरह कबाब बनाते हो ये भी बताओ, मुझे इंतज़ार रहेगा। इस तरह सारे कबाब हो गए मेरे तैयार। अभी मैं इसको करती हूँ फ्राई करने की तैयारी। ये मेरा जो चिकन का पानी था उसी पानी में मैंने थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लिया है। इसी में मैं कबाब लगाऊंगी। पहले ये कबाब को इसके अंदर डालूंगी, इसके अंदर डिप करूंगी। उसके बाद ये ब्रेड ग्राम है, इसमें लगाऊंगी। ये देखिए, ये देखिए मैंने 4 कबाब तैयार कर लिए। अभी फ्राई करती हूँ। इसको जल्दी नहीं छेड़ना, इसको थोड़ी देर के बाद छेड़ना है, कम से कम 1-2 मिनट के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, देखें। फ्राई होने के बाद तो और भी इसकी शक्ल बहुत अच्छी हो गई है। अभी मैं इसके साथ और भी डाल देती हूँ। माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे चाइनीज़ कबाब तैयार हो रहे हैं। आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखें कहीं से भी नहीं टूटे। लेकिन जल्दी नहीं हिलाना है इसको, जल्दी हिलाओगे तो फिर टूट जाएंगे। अच्छा तो जनाब ये मेरे हो गए चाइनीज़ कबाब तैयार हो गए हैं। ये देखें कहीं से भी नहीं टूटे, इतने अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना और कमेंट करके बताना कि किस किस जगह से आप देख रहे हो। और
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे कबाब मेरे तैयार हुए हैं। ये देखें, ये मेरे पास 1 पाव चिकन थी और थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी थी 1 कप, और 3 आलू थे छोटे साइज़ के। सारी चीज़ों को मिक्स किया और अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से इसको बनाया, और अभी देख कितने अच्छे बने हैं, बहुत खूबसूरत बने। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, दुआओं में याद रखना। ये देखिए।